प्रदत्त होइछि आउ ताहा विषय व्यवस्था और भाववादी मान धर्मशास्त्र साक्ष्य देउछि। अर्थात ईश्वर जो धार्मिकता यीशुख्रीष्ट विश्वास करने द्वारा समस्त विश्वासी प्रति वर्ते, कारण कौन सी प्रभेद ना, समस्ते तो पाप करी पुणी ईश्वर गौरव रहित होती, पुणी से बिना मूल्य अनुग्रह ख्रीष्ट यीशुठारे जो मुक्ति अच्छी तद्वारा धार्मिक गणित होती। ईश्वर अपना सहिष्णुतार पूर्वकृत पाप सब उपेक्षा कर निज धार्मिकता प्रकाश करने निमंते रक्त विश्वास द्वारा प्रायश्चित बलि रूपे प्रदर्शन करी पुणी वर्तमान काल में अपना धार्मिकता प्रकाश करने निमंते से यह कही जेपरी से स्वयं धार्मिक और यीशुठारे विश्वासी को धार्मिक गणनाकारी बोली प्रकाशित होती। तेबे गर्व केउठारे ताहा दूरीकृत है कि प्रकार व्यवस्था द्वारा, कौन क्रियाकर्म व्यवस्था द्वारा ना विश्वास व्यवस्था द्वारा। तेबे आम मीमांसा यही मनुष्य व्यवस्थार क्रियाक्रम व्यतीत विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हुए किंबा ईश्वर कि केवल जिहुदी मानकर ईश्वर से कि विजाति मानकर ईश्वर नुहति। हाँ, विजाति मानकर कारण ईश्वर तो एक आउ से विश्वास हेतु सुन्नति को और विश्वास द्वारा असुन्नति को धार्मिक गणिबे। तेबे आमे माने कि विश्वास द्वारा व्यवस्था को लोप करूछु ता केबे न हो, बरं आमे माने व्यवस्था को संस्थापन करूछु। We'll be looking at verses 27 to 31 today. আজি आमे देखिबो 27 ରୁ 31 पद पर्यंत। After Paul lays out the salvation by grace through faith, आ जेतेबेले पाउलो से भित्तिमूल स्थापन करूछन्ति विश्वास द्वारा से धार्मिक गणित होय विषय, the first implication he gives of this righteousness is that it excludes boasting. आ गोटे विषय से एठारे प्रथम थर करी कहउछन्ति कि जे ए विश्वास उपेक्षा करूछि बा अलगा करूछि दूरीकृत करूछि से गर्व को। Now it's appropriate that the first implication concerns boasting, and we'll see why today. आ गोटे विषय आमे देखु प्रथमे आदि ताहा जे एही गर्व को काहे कि सेठारु दूरीकृत करा जाउछि। Boasting is the outward form of the inner condition of pride. आ मानकर ए गर्व को जदि देखु ताहेले अंतर मध्यरे थिबा जो गर्व अछि ताहा बाहरे देखा जाउथिबार गोटे अवस्था को बुझाए। I mean, if I am not proud, I have nothing to boast about. आ जदि मु गर्वी नाही ताहेले कोनोसी विषय मते गर्व करिवार नाही। And pride is the original sin. आ गर्व होछि सेही पापर गोटे आरंभ। It's the source of all other sins. आ या होछि अन्य सब पापर गोटे आरंभ। It was found even before the creation of the world in Lucifer. आ आमे ताहा को देखुछु जगतर पतन पूर्वरु ही आमे लुसिफर ठारे ताहा देखि पारुछु। Lucifer stood in the presence of God as the chief angel. आ ईश्वरन को निकटरे लुसिफर गोटे प्रधान दूत भाव रे ठिया हेतिले। Because of his splendor and glory, we are told that pride crept in. आ जेहेतु तांकर जो शोभा थिला तांकर जो गौरव अवस्था थिला से जोगु से गर्वी हेले, and he decided to be like the Most High. आ तापरे से इच्छा प्रकाश कले कि जे समस्तन को ठारु से उच्च रे रहिबे बोली। And in doing so, he rebelled against God and was thrown out from the presence of God. आ से निजको उच्चीकृत करिबा पंथा भितरे से ईश्वरन विरुद्धाचरण कले आ ईश्वरन द्वारा से दूरीकृत होउछन्ति। Now the devil offers the same temptation to Adam and Eve when he tells them, if you eat of the fruit, you will be like God. आ एही शैतान से समान से परीक्षा अनुछि आदम बाबा को जीवन रे आ से मान को परीक्षा से करूछि जदि तुमे एहा करिवो ताहेले ईश्वरन को परि हेबो, एई फल को तुमे खाइबा द्वारा ईश्वरन को परि हेबो। Later during the Lord Jesus's earthly life, आ परवर्ती समय रे यीशु ख्रीष्ट जतबेले जगत मध्यरे अछंती, his harshest words were for the spiritually proud and boastful Pharisees. आ तांकर सबुठारु गोटे कठिन शब्द गुडा को थिला कि आत्मिक भाव रे जो माने निजको गर्वी मने करूथिले साधुकी एवं फारूसी माने।
So pride is very serious. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଅଟେ। Actually, pride is so deep rooted in us ଆଉ ଗର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଛି that even when we talk about our salvation, we put ourselves at the center. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କଥା ହଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜକୁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ। God loved me so much. ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ He didn't want to live without me. ଆଉ ସେ ମୋ ଛଡ଼ା ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। And because He is my Savior, He'll answer all my prayers, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ fulfill my desires, heal my diseases. ଆଉ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବେ ମୋର ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ Remove obstacles from my life. ଆଉ ମୋର ଜୀବନର ଯେତେ ବାଧା ଅଛି ତାହା ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। So even my salvation is all about me. ଆଉ ଏପରିକି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ମୋ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହେ। So therefore it's appropriate that Paul right at the beginning says it is excluded in the gospel of Christ. Pride and the boasting that comes alongside is excluded. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପାଉଲ ଏହା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଗର୍ବର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଗର୍ବୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ସେଠାରୁ ଦୂରୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି। A few more things we'll look at about pride and why pride and our justification cannot go together. ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହିଁକି ଗର୍ବ ପୁଣି ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଏହା ମିଳିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। Now pride by nature is competitive. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ହିସାବରେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଗର୍ବ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଅଟେ। Now pride gets no pleasure in having something. ଆଉ ଗର୍ବ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ କୌଣସି Pride gets no pleasure in having something. ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିବା ଠାରେ ଗର୍ବର କୌଣସି ସେ ଆନନ୍ଦ ରହି ନଥାଏ। Pride is happy in having something only if it makes us feel better and superior to others. ଆଉ ଗର୍ବ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। Now if my pride and boast is in how hardworking I am, ଆଉ ଯଦି ମୋର ଗର୍ବ ସେହି ସବୁରେ ରହିବ କି ଯେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ମୁଁ ଅଟେ how sacrificial my ministry is, ଆଉ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଟା ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେଉଅଛି then I have to look down upon and feel superior to people I think of as lazy and those who haven't sacrificed enough. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ କି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେତେ ବିଷୟ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି କେତେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। If my pride is that my doctrine is biblically accurate, ଆଉ ମୋର ଗର୍ବ ଯଦି ଏମିତି କି ଯେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁତ ସଠିକ ଅଟେ I have to look down upon and feel superior to people I believe have bad doctrine. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ନିଜକୁ ମନେ କରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଦେଖେ କି ସେମାନେ ବାଇବଲ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏତେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ସବୁ ବୋଲି। Or if my pride is in being punctual, କିମ୍ବା ମୋର ଗର୍ବ ହେଇପାରେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଠିକ ସମୟରେ ଯିବା ଲୋକ then I have to look down upon and feel superior to people who are not punctual. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖିବି ଏବଂ ଭାବିବି ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ସମୟର ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଟେ ବୋଲି। In other words, it does not give me pleasure that I am hardworking, punctual and doctrinally sound. ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଏମିତି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେତିକି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ unless I can find someone to look down upon and feel superior to. ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖୁନାହିଁ କି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ସେମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁରେ ମୋର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। On the other hand, ଆଉ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ pride gets very uncomfortable when someone else has what I value. ଆଉ ଗର୍ବ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ମନେ କରୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି। As a result, I cannot participate in the joy of another. ଆଉ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କି ଆଉ ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। I can only find competition. ଆଉ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିଁ ଦେଖିଥାଏ। Again, for example, if hard work is my boast and my pride, ଆଉ ପୁନର୍ବାର କହିବି କି ଯେ ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ
कठिन परिश्रम करिबा मोर गर्व अटे and someone else gets rewarded for hard working while I am not acknowledged, आउ केही जणे सेही समय रे कठिन परिश्रम पाई पुरस्कार पाउछन्ती किंतु मोर कठिन परिश्रम को स्वीकार करा जाउ नाही pride sees the other person as a competitor, even an enemy. आउ सेही समय रे गर्व सेही व्यक्ति को अन्य लोकन को से गुटे प्रतियोगी भाव रे देखे आउ ताकू गुटे शत्रु भाव रे देखि थाए If my dream is to possess something and someone else gets it, आउ मोर स्वप्न जदि रहइबो कि मु किछि गोटे पाइबा पई आशा करूछि आउ ताहा को अन्य कोनोसी लोक पाउछन्ती I cannot rejoice with them. आउ सेमान सेही समय रे सेमान को सहित मु आनंद करि पारिबि नाही Sometimes it's, okay, I'll come to that later. Now, C.S. Lewis, आउ सीएस लुइस एही प्रकार कोनसी this is what C.S. Lewis says, and it's quite interesting. What he says is, pride is spiritual cancer. आउ गर्व होछि गुटे आत्मिक कैंसर गोटे रोग कर्कट रोग परि It eats up the very possibility of love आउ एहा सब सेही प्रेमर संभवता को से खाई देई थाए or contentment आउ जो परितृप्तता अछि ताहाकु नष्ट करि थाए or even common sense. आउ एमिति कि गोटे साधारण विचारधारा को मध्य से मारी देई थाए Pride can eat us so much that we even leave common sense behind. We'll do nonsensical things. आउ गर्व एते मात्रा रे आमानकर समस्त विषय को नष्ट करि थाए कि जे आमानकर साधारण विवेक को मध्य हमें हरई देई थाउ So it's important for us to see how insidious and crafty pride is. आउ आमे सेति पय यहा को देखिबा अति गुरुत्वपूर्ण अटे जे केते गुरुतर एही गर्व अटे So Paul says pride and redemption cannot go together. आउ सेति पय पाउलो कहंती कि जे गर्व पुनि से मुक्ति एमाने दुहे एका संगरे जाई परिबे नाही Boasting and justification do not go together. गर्व करिबा पुनि धार्मिक गणित हेबा एहा समांतर भाव रे दुई जाई परिबो नाही It is not possible. एहा केबे भी संभव हेबो नाही Now the immediate context of this passage is the boast of the Jew. आउ एही परिप्रेक्षी को जदि आमे देखु ताहेले से गर्व विषय रे यहूदी मानक विषय रे संगे संगे कहवा जाय They boasted in possessing the law. आउ से माने से व्यवस्था तांको पाखरे धरि थिबारु से माने गर्वी होउतिले And the fact that they were God's people and it was to them that the law was given. आउ सतो एहा कि जे से माने होउछन्ति ईश्वरक लोक आउ ईश्वरक व्यवस्था से मानको दिया जाय अछि And it was part of being Jewish to look down upon Gentiles. आउ एहा से मानकर गुटे अंश थिला कि जे यहूदी लोक माने विजाति लोक माननको नीच भाव रे देखिबे I mean, that does not mean that every single Jew looked down upon Gentiles, but it's culturally part of a Jew to look down upon आउ Gentiles. तार अर्थ नय के जे सब यहूदी विजाति माननको गुटे नीच भाव रे देखुथिले सेमिति नहे किंतु जदि संस्कृति हिसाब रे देखु परंपरा हिसाब रे देखु ताले यहूदी माने विजाति माननको नीच भाव रे देखिबार गुटे रीति थिला The Lord Jesus shows this very well in the parable of the Pharisee and the tax collector. आउ यीशु ख्रीष्ट एहा को अति सुंदर भाव रे देखांती से उदाहरण से दृष्टांत जहा कि फारूसी पुनि से कर आदायकारी जे थिले से मानकर उदाहरण Now we know the parable, so we will not turn to it and read to it. We will read it. आमे से दृष्टांत को जानु आमे ताहा को खोली की संपूर्ण रूपे दिबार आवश्यक नाही But we have a tax collector and the Pharisee. किंतु आमे देखुछु जे सेठारे कर आदायकारी अछंती पुनि फारूसी अछंती Culturally, the tax collector is the bad guy, the Pharisee is the good guy. आउ जदि परंपरा हिसाब रे जदि देखु संस्कृति हिसाब रे देखु ताहे कर आदायकारी जने खराब लोक आउ फारूसी जने उत्तम व्यक्ति अटंती But Jesus' purpose is to give us the exact opposite message. किंतु यीशुଙ୍କର उद्देश्य थिला जे ए जहा लोकमानक मन जो चिंताधारा अछि ताहार संपूर्ण गोटे विपरीत संवाद देया पई से इच्छा करूथिले And he does that by showing both of these people have come to the temple. आउ से माननको देखाइबा परिप्रेक्षी रे देखौछन्ति जे ए दुई जण व्यक्ति मंदिर को आसोछन्ति Now the tax collector understands his utter sinfulness. आउ एही कर आदायकारी से बुझुची जे तार जो दयनीय अवस्था जो पापर अवस्था रे अछि ताहा से बुझुछन्ति He considers himself so unworthy, it is written, he stands far away. आउ से निजको एते अयोग्य मने करूची कि जे से मंदिर रे आसिले मध्य से बहु दूर रे ठिया होउची So basically he's telling himself, I am unclean. I stay far away. Don't come near me. आउ साधारण भाव रे कहबा को गले से निजको एते अखाडुआ से मने करूछन्ति कि जे मु
ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମୋ ଠାରେ କି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ବୋଲି କି ସେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି He beats his chest and pleads for God's mercy. ଆଉ ସେ ନିଜ ଛାତି ମାରିକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କର ବୋଲି Even in our culture, he will never be the good guy. He's a loser. ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଠିକ ଲୋକ ନାହିଁ On the other hand, we have the Pharisee. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଫାରୁସି ଅଛି He's proud of his good works, his Out. law keeping. ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେ କରୁଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗର୍ବୀ ଅଟେ He's proud that he's not a sinner like the tax collector. ଆଉ ତାର ଗର୍ବ ଏମିତି କି ଯେ ସେ କର ଆଦାୟକାରୀ ପରି ସେ ପାପୀ ନୁହେଁ And he's satisfied with his righteousness. ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ନେଇ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି And by the way, he was not lying. They're all factually correct statements. ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ସେ ଯାହା ବି ଉକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସଠିକ ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି But the passage tells us କିନ୍ତୁ ସେ ସାରାଂଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହେ that the tax collector went home justified before God. କିନ୍ତୁ ସେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇକି You cannot be justified, not you. We cannot be justified before God by have a constant attitude of boasting. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅଛି ସେଇ ଗର୍ବ ନେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ But I don't know about you, but that's how I usually, and at least it's a huge temptation to live life like that. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ଜୀବନ କାଟିବା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଏମିତି ଏଠାରେ ଆସିଥାଏ To go around my daily life, walking around, subtly boasting and silently boasting. ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଥାଏ You walk down the road, you meet someone. ଆଉ ରୋଡରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣକୁ ମିଶିଲେ Thank you, Lord, that I'm not like them. ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ Thank you, Lord, I'm not like him and her and her. ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ Thank you, Lord, that I'm better than him and her. ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ସେ ଲୋକ ଠାରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ What Paul wants us to know is ଆଉ ପାଉଲ ଯାହା ମାନକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା when କରନ୍ତି I engage in that very subtle boasting, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗର୍ବରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହୁଛି it is also a very subtle indication that I don't understand the gospel. ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସୂଚେଇ ଦଉଛି କି ଯେ ଏହି ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁସମାଚାରକୁ ଠିକରେ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ Because in the gospel and the righteousness that God has revealed, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି all boasting that makes me feel superior to another person is excluded. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ମନେ କରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅଛି ସେଇ ଗର୍ବକୁ ସେ ଦୂରୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି Now in verse 27 and 28, ଆଉ 27 ଏବଂ 28 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ we are told that faith excludes boasting. ଆଉ ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଗର୍ବକୁ ଦୂର କରୁଛି So boasting is contrasted with faith. ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଗର୍ବ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏ ଦୁଇ ପରସ୍ପରକୁ ମେଳ ଖାଉନାହାନ୍ତି That means where there is faith, there cannot be boasting. ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠାରେ ଗର୍ବ ରହିପାରିବ ନାହିଁ And where there is boasting, there cannot be faith. ଆଉ ଯୋଉଠାରେ ଗର୍ବ ଅଛି ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିପାରିବ One ନାହିଁ excludes the other. ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ହଟେଇ ଦଉଛି And that's very important to keep in mind as we keep going, as we look at today's passage. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗର୍ବ ନାହିଁ And Paul's question right in the beginning is, under what law is boasting excluded? ଆଉ ପାଉଲଙ୍କର ଏଠାରେ କହିବାର ବିଷୟ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଏହି ଗର୍ବକୁ ଦୂରୀକୃତ କରାଯାଉଅଛି And he asked the question, is boasting excluded under the law of works or the law of Moses? ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂରୀକୃତ ହେଉଛି କି ଯୋଉ କ୍ରିୟାକଳାପ ଅଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଉଛି He says no, because if you were justified by works, by the law of works, then you would have had something to boast about. ଆଉ ସେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯଦି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗର୍ବ କରିବାର ଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ରହିଥାନ୍ତା But Paul says it is excluded under the law of faith. କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
जो विश्वास रो व्यवस्था अछि सेथिरे एही गर्व दूरीकृत होउछि। That means if we are made righteous by faith, then boasting is excluded. आउ जहार अर्थ कि जदि आमे विश्वास द्वारा धार्मिक गणित होउछु ताहेले सेठारे गर्व आउ नाही। Now we boast in what we believe gives us dignity and self-worth and what makes us feel important. आउ आमे सेही विषय रे आमे गर्वी हेई थाउ जहा कि आमान को गुटे परिचय देई थाए जो विषय रे कि आमे निजको उच्च मने करू से विषय रे गर्वित हेई थाउ। So the question is not whether I boast or not. The question is what is my boast? आउ प्रश्न होउछि ए प्रश्न एहा नाही कि जे मु गर्व करूछि कि नाही बोली, किंतु प्रश्न होउछि एहा कि केउ विषय रे मु गर्वी होउछि बा गर्व करूछि। Now what is it that gives me dignity and self-worth? What is it that makes me feel important? आउ कोन मते एमिति गर्व आड़ को नउछि जे मते गोटे परिचय देबा पई किबा गोटे मते आत्म भाबरे गर्वी हेबाकू किबा गोटे निजको गुरुत्वपूर्ण मने करिया पई। I mean, is it my qualifications? एहा मानकर शिक्षागत योग्यता की, My possessions, job, family? मोर जो धन संपत्ति अछि, मोर काम, मोर परिवार। I remember a long time back, you know, when my parents were looking for a proposal for my sister. आउ अनेक दिन पूर्वरु जेतेबेले मोर पितामाता मोर भौणी पाई गुटे प्रपोजल निर्बंध गुटे देखुथिले। So one marriage proposal came, गुटे विवाह प्रस्ताव आसिला। and this guy who brought the proposal, आउ जो व्यक्ति से प्रस्ताव आणुछंती, my parents asked him, okay, so tell us something about the guy and the guy's family. आउ पितामाता पचारले से व्यक्ति को जे आई पिलांक विषय रे किछि को, तांका परिवार विषय रे किछि को। Now I don't know if you remember, at least those who are a little older will remember, there was a cabinet minister from Kerala called P.J. Kurian. आउ केते जण आपण माने जानि छंती कि नाही, किंतु जणे केंद्र मंत्री जे कि पीजे कुरियन बोली कि केरला रो। So my parents asked this marriage broker, tell us something about the boy and his family. आउ मोर पितामाता पचारले तांको जे जो लोक प्रस्ताव आनिथिला से परिवार विषय रे, पिलांकर परिवार विषय रे किछि कुहो। So this fellow said, they are P.J. Kurian's neighbors. आउ से माने कहले कि जे से लोक कहले कि जे पीजे कुरियन रो से पड़ोसी हटंती। But dad said, nice, very good, but tell me something about the boy and the boy's family. आउ अति सुंदर उत्तर अटे, किंतु से पिला पुनी तांकर परिवार विषय रे किछि कुहो। They're very close friends, they have almost one family. आउ से माने अति घनिष्ठतर बंधु हटंती, से माने गुटे परिवार सदृश हटंती। And my father again asked, very good, I'm very happy about that, but tell me something about the boy and the boy's family. आउ मोर बापा कहले कि जे अति सुंदर अटे एहा जे से माने एते संपर्कित हटंती, किंतु से परिवार पुनी परिवार से पुओंक विषय रे किछि कुहो। And the marriage broker was lost, because in the marriage broker's mind, this was the boys and the family's boast. आउ सेही समय रे जो प्रस्ताव आनिथिले से लोक भांगी पडिछंती, जेहेतु तांकर मन रे ए गुटे विषय चालिथिला जे से परिवार पुनी से पिलांको निमंते ए जांकर ना से माने नेले सेमान को पई गुटे गर्व थिला। But he is confused in his mind. He's like, what do you need more than this here? Even if he was an engineer or a MBA or whatever, this is better than that. You don't understand. आउ से ए प्रकार भाबरे से भांगी पडुछंती, पुनी कहउछन जे कोन आठारु उत्तम विषय आपमान को दरकार कि जे से जदी इंजीनियर हेबे कि डॉक्टर हेबे जहा भी गोटे हेबे, किंतु आठारु आउरी उत्तम विषय कोन हेई पारे। So therefore we should ask ourselves, what is my boast? आ सेति पई आमे निज निजको पचारिबार आवश्यक अटे जे मोर गर्व करिवार विषय कोन अटे। It is not what I write in my quiet time, when everything looks very peaceful in life. आ एटा एमिति नहि कि जे मोर गोटे हासे क्वाइट टाइम समय रे लिखिबा सब विषय अति शांति श्रृंखला भाबरे चाली अछि बोली। In the day to day grind of life, what is my boast? What is it that I boast in? आ दिन प्रतिदिन रो जो हमर बंचिबार समय भितरे कोन मोर जीवन रो से ही गर्व रही अछि। And what Paul wants us to understand, आ कोन पाउला मान को बुझिया पय एठारे इच्छा right करछि। at the beginning, when he is beginning to unfold the gospel for us, आउ से आरंभ रो ही से विषय मान को लेखुछंती कहबा पय चाहउछंती कि जे सुसमाचार जेतेबेला मान को निकट रे से खोलिया पय इच्छा he करछि। says, if we boast in anything apart from the cross of Christ, आ सेही प्रकार कहंती जे ख्रीष्टकर क्रूस व्यतीत अन्य कोनोसी स्थान रे जदि आमे गर्व करू, in whom I was given the free gift of justification. आउ जहां को ठारे धार्मिकता निमंते मोते गुटे दान दिया जाय अछि। That means in reality, my faith is in something else.
आउ ताहार अर्थ वास्तव रे मोर विश्वास आउ कोनोसी गोटे जगह रे अछि Biblical faith in the gospel of free justification and boasting in something else cannot go together. आउ गर्व करबा पुनी बाइबल भित्तिक जो विश्वास रो धार्मिक गणित हेबा ए दुईटी विषय केबे भी एका संगरे जाई परिबो So the नाही question is, okay, so how do I leave my boasting behind? आउ एले प्रश्न एठारे होछि जे मोर गर्व को की प्रकार भाबरे मु पछरे छाडी देबी Well, to begin with, we exclude boasting when we realize that our best achievements have done nothing to justify us. आउ एहा को बुझिया पाई एहा एमिति अटे कि जे आमानकर जीवन रो सर्वोत्तम विषय जहा हमें पाई छु ताहा को छाड़ीबा होछि से गर्व को दूरीकृत करिवार विषय In fact, our best achievements only add to our pride and it act against us. किंतु आम जीवन रो सबुठारु सफलतम विषय आमानक निकटरे गोटे गर्वर मनोभाव आणे पुनी आमानकर विरुद्ध रे ताहा कार्य करि थाए To boast in my achievements आ मोर गर्व जदि अछि सेही मु जहा सफल हासिल करि अछि is like a drowning man आ एटा एमिति कि गोटे लोक बुडुछि पानी रे clutching a few bundles of 500 rupee notes and shouting, I'm okay, I've got money. आ से बुडीबा लोक गोटे 500 टंकार केतरा बंडल को धरि देई कि याडे बुडुछि किंतु टंका धरि कि मु बढ़िया अछि ठीक अछि बोली कि मोर पाखरे टंका अछि बोली से कहबो Or a drowning man who's swinging his hands vigorously in all directions and saying, I'm okay, I'm a hard worker, I'm working hard, don't worry. किंबा एमिति गोटे व्यक्ति जे कि पानी रे बुडुछि आ सेठी रक्षा पाइबा पई हाथ छटपट करूछि किंतु सेही समय रे से कहबो कि जे मु ठीक अछि जेहेतु मु यथेष्ट परिश्रम करूछि बोली से कहबो But that's how we often are. We know these mean nothing in God's presence, but we won't stop from showing our achievements. आउ ताहा ही आमानकर वास्तव रो जीवन अटे आमे जानिछु जे ए सब विषय ईश्वरक निकटरे कोनोसी मूल्य नाही किंतु तथापि आमानकर जीवन रो सब हासिल करिथार विषय आमे देखै कि गर्व अनुभव करिथाउ The gospel of Jesus Christ closes the door on all of our boasting in ourselves. आ यीशु ख्रीष्टकर सुसमाचार आमानकर जीवन मध्यरे थिबा समस्त गर्वर द्वार को ताहा बंद करि देई थाए So what should I boast in? आ ताहले केउ विषय रे मु गर्व करिबा उचित What Paul says, आ जहा पाउलो कहंती that if I understand the gospel of righteousness from God, which I have received freely, आ जदि एही विषय को मत बुझिबार अछि जे जहा मु ईश्वरक ठारु पाइली दान स्वरूप he says two things. First thing he says is, I will not boast in myself. आ से दुईटी विषय कहंती प्रथम विषय होची जे मु निज ऊपर गर्व करिबि नाही But he says, I will boast in someone else. आ किंतु से कहंती जे मु गर्व करिबि आउ कहा थारे And he also says, I will not boast in anything I did. आ से यहा मध्ये कहंती जे जहा मु करि अछि सेतिरे मु गर्व करिबार नाही I will boast exclusively in something someone else did in which I have no part. आउ मु सेही विषय रे गर्व करिबि आउ जणे केही व्यक्ति जे कि जेउ कार्य से करिसंती जेउ कार्य रे मोर कोनोसी अंश नाही सेही जागा रे मु गर्व करिबि And that Paul says is Christ and him crucified. आउ ताहा पाउलो कहउछंती जे ख्रीष्ट पुनी से क्रूसार्पित हेबा विषय Can we turn to Galatians chapter 6 verse 14? आमे Somebody चलिबा can read it. गालातिय 6 तार 14 पद जहा आमे पढु Galatians chapter 6 verse 14. गालातिय 6 तार 14 किंतु आमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर क्रूस व्यतीत आउ काहीरे गर्व करिबा मो ठारे दूरे थाउ ताहांको द्वारा जगत मो प्रति ओ मु जगत प्रति क्रूसरे हत होई अछि Christians know that they are saved solely and wholly by Christ's work. आउ क्रिश्चियन माने जानती कि से माने संपूर्ण रूपे पुनी संपूर्ण भावे से माने ख्रीष्टंकर कार्य दे जीवन पाई अछंती बा रक्षा पाई अछंती A Christian's boasting is transferred from themselves or to other things to their Savior. आउ क्रिश्चियन मानकर गर्व करिवार विषय होची जे से माने परिवर्तन होईछंती से मान ठारू आउ अन्य कार्य निमंते Because all of us will boast in the object of our faith. आ कारण आमे समस्ते गर्व करू आ मानकर विश्वास रो मूल उपरे Where I put all my faith in is what I will boast about. आउ जो ठारे मोर विश्वास रखुछि आउ सेही विश्वास रे मु गर्व करे Whether it be money, position, job, family, connections or the cross of Christ.
आउ ताहा हुए तो टंका ताहा होची धन मोर परिवार किंबा से ख्रीष्टन कर से क्रूस If we are saved by the work of Christ, आ जदि आमे ख्रीष्टन कर कार्य रे आमे रक्षा पाई अछु we have great confidence. आ मान कर यथेष्ट गुटे कॉन्फिडेंस अछि उच्च मनोभाव अछि But it is not and cannot be self-confidence in my works. किंतु ताहा मोर कार्य रे ताहा गुटे दृढ़ हेबार विषय नाही Rather, it is Christ confidence. किंतु यह ख्रीष्टन कर सही दृढ़तार विषय My only confidence is in His life, death and resurrection. आ मोर केवल गुटे दृढ़ता विश्वासर विषय जे ताहांकर मृत्यु पुणी ताहांकर पुनरुत्थान ख्रीष्टनकर पुनरुत्थान मते गर्व करिवार विषय Then I can say along with Paul, the world is crucified to me and I to the world. आउ ताहेले जाई कि मु पाउलक सहित कहि पारबी कि जे जगत मो प्रति पुणी मु जगत प्रति मृत होई अछि I do not have to keep boasting to prove my dignity and self-worth. आउ मते अनवरत कार्य करिवार आवश्यक नाही कि मोर परिचय को देखैया पई मोर योग्यता को प्रमाण करिया पई किछि करिवार आवश्यकता Paul नाही says, I'm done with that. आउ पाउल कहउछन्ति जे सबरे मु ए सब मु करि सारी अछि I don't live for the approval of the world. आउ ए जगतर गोटे अनुमति पई मु बंचु नाही When it comes to when it comes to pride and boasting, the world is dead to me. I am dead to the world. आ जते बेले दर्प करिवा गर्व करिवार विषय आछे आसुछि ताहेले जगत प्रति मु मृत होई अछि आ ए जगत प्रति से सबुरे मोर मृत बोली से कहउछन्ति We should marvel at the genius of God in devising a means of salvation in such a way आ आमे ईश्वरंकर से जो महान कार्य से करि अछन्ति आ ताहांकर से परित्राण विषय रे आमे एते परिमाण रे आश्चर्य हेबा आवश्यक He does it in such a way that He does not involve us in any way in accomplishing His righteousness. आ से ए प्रकार भाबे एहा को करू अछन्ति जे से जते बेले तांकर कार्य समाप्त करिया पई आमानकर कोनोसी जागा रे से आवश्यक करनांती आमानकर उपस्थिति को Our only contribution to our justification is our sin that makes the cross necessary. आ आमानकर केवल गुटिए विषय आमे सेठारे जोग करू अछु कि जे आमे जते बेले धार्मिक गणित हो अछु आमाने जे पापी अटु आ से पाप पई जो क्रूस रो आवश्यकता पडिला केवल सेति कि आमानकर कार्य थिला And because my works have no contribution in my justification and salvation, आ जे हेतु मोर धार्मिक गणित हेबा परित्राण प्राप्त हेबारे मोर कार्यर कोनोसी अंश नाही I can be absolutely sure that my status before God never changes. आ सेति पई मो एहा निश्चित हेबा आवश्यक अटे जे मोर स्थिति जहा ईश्वरक निकट रे अछि ताहा केबे परिवर्तन हेबो नाही Again, our boasting is quite a tiresome process. आ पुनर्बार कहबा को गले आमानकर जो गर्व करिवार विषय गोटे थकापणर विषय अटे It's like being on trial every day. आ एहा एमिति कि सब दिन गोटे परीक्षा रो विषय अटे In the courtroom, my boasting is my lawyer. आउ मोर जदी से न्यायालय रे देखु ताहेले मोर गर्व करिवार विषय होछन्ती मोर वकील Presenting evidence to prove that I am someone important and valuable. आउ एमती प्रकार प्रमाण सब सेठारे दिया दिबो कि जे मु सही जणे व्यक्ति जे कि गुरुत्वपूर्ण अटे मूल्यवान अटे Some days the evidence is strong, आउ किछि दिन तो कोनोसी दिन रे से प्रमाण गुडा को अति दृढ़ थिबो and some days the evidence is weak. आउ केउ केउ दिन रे ताहा दुर्बल मध्ये हेई पारे Some days I win and some days I lose. केबे मु जीति पारे केबे मु हारि पारे But eventually this being on trial every day is very tiresome. किंतु दिन प्रतिदिन जो परीक्षा होची ताहा अति थकापण अटे And there be some seasons of life where I can't find anything to boast in, and that crushes the ego. आउ एमिति गुटे समय मध्य दे आमे जाई थाउ जो समय रे कि आमान को गर्व करबार कोनोसी विषय नाही आ जहा कि आमान कर से गर्व मनोभाव को मारी देई थाए How can it be that I can't find anything to boast in? आ की प्रकार एमिति हे पारे कि जे मो जीवन रे किछि नाही गुटे गर्व करिया पाई But what Paul wants us to understand किंतु पाउल जहा मान बुझिया पाई इच्छा करंती is that when we are justified in Christ, आमे ख्रीष्टन कोठारे धार्मिक गणित हेइ अछु the trial is over. आउ से दंडादेश बा से परीक्षा करिवार विषय सब समाप्त हेइ अछि The trial is over because Jesus went on trial instead of us. आउ जेहेतु सेही दंडादेश आउ रहिबो नाही जेहेतु आमान को स्थान रे ख्रीष्ट ताहा करि सारी अछंती He faced the trial that should be ours so that we do not have to face any more trials. Our- When I say trials, I mean a courtroom trial.
आउ जते से न्याय विचार जो होची से जो विचार स्थान विषय रे कहा जाउ अछि आ आमे जो विचार रो सम्मुखीन हेबार थिला सही विचार ख्रीष्ट देई जाई सारी अछंती सेति में मान को विचारित हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। And God has declared us just as a free gift. आउ ईश्वर मान को तांको ठारे धार्मिक गणित करूछंती गुटे बिना मूल्य रो गोटे दान भाव रे दउ अछंती। And I'm telling you, we will never understand the weight of that statement that we have been justified freely by God. आउ आमे सही विषय को केबे भी एते जटिलतर भाव रे बुझी न पारू बुझी न थाउ जे आम माने ईश्वरन को द्वारा ख्रीष्टन को द्वारा दान भाव रे धार्मिक गणित होई। God accepts me and approves me simply because of what the Lord Jesus has done. आउ यीशु ख्रीष्ट जहा करि अछंती सेही कार्य को नै कि ईश्वर मते ग्रहण करंती से मते तांको निकट रे The जिबा पाए अनुमति ultimate दियंती। verdict from the greatest court in the universe has come. आउ एही समग्र विश्वर सबुठारु बड़ दंडाज्ञा जदि किछि अछि विचार आदेश जदि किछि अछि ताहा हेई सारी अछि। And the beauty of this verdict is that this verdict is given before the performance. आउ एही कार्य करिबा पूर्वरु से विचार रो से दंडाज्ञा दिया जाई Paul सारी will अछि। explain this in great detail in the next chapter by using Abraham as a case study. आउ पाउलो एही विषय को आगामी अध्याय रे सोती प्रांजल भारे बुझैछंती अब्राहम को उदाहरण दी। But what Paul is saying is we are justified not because of our performance, we are justified before any performance. आउ पाउलो जहा एठारे कहया पय चाहउछंती कि जे आमे माने आमानकर किछि कार्य द्वारा एठारे आमे धार्मिक होइछु ताहा नुहे किंतु एही कार्यकलाप हेबा पूर्वरु आमे धार्मिक गणित होई सारी The अछु। moment we believe and put our faith in what Christ has done, आउ जे मुहूर्त रे आमे विश्वास करू ईश्वर ख्रीष्ट जहा करि अछंती ताहा कोठारे भरोसा रखू God looks at us and says, आउ ईश्वर आमान को निकट रे देखंती पुनी से कहंती this is my beloved son or beloved daughter in whom I am well pleased. ए होछंती आमान को प्रिय पुत्र जहा कोठारे आमर परम संतोष। That's what it means to be hidden in Christ. आउ ताहा होछि से अर्थ जे ख्रीष्ट कोठारे लुकाहित होई रहिबा। I do not have to go around boasting to make myself look good and acceptable. आउ मो चतुर्पार्श्व रे जाई गर्व करिवार आवश्यक नाही कि जे मु एतकी उत्तम अटे बोली करी कहिवार आवश्यकता नाही। A Christian is not one with an empty love cup. आउ क्रिश्चियन गोटे एमिति नुहंती कि जे गोटे जो ठारे कि प्रेम नाही सेमति That गोटे बोली constantly needs to be filled. आउ सही कप जहा कि बारंबार ताहा को भर्ती करिवार अछि। A Christian is one whose cup is filled and overflowing because he has the approval of the Father through the Son. आउ एही क्रिश्चियन जे जहा कथा ए प्रकार गोटे अटे कि तांकर से पान पात्र ताहा उछुली पडुथिबो आउ ताहा से पितांकर देई हेबो पुत्रंको द्वारा। The sovereign king of the universe looks at me and looks at you and he says that I am the apple of his eye. आउ से सर्वभौम से ईश्वर ए समस्त जगतर से ईश्वर से मो प्रति देखंती पुनी मते देखिला पर से कहंती जे तुमे होछो मोर नयन पितुळा। How could he say that? आउ की प्रकार भाबरे ताहा से It's because the Lord Jesus is the apple of his eye. I am in Christ. आउ जे हेतु यीशु ख्रीष्ट होछंती से पितांकर नयन पितुळा अटंती आउ मु से ख्रीष्टन कोठारे अछि। As I said, these are life altering truths and we'll only be scratching the surface till we die. आउ एहा गोटे एते विचक्षण विषय अटे जे माने आमानकर मृत्यु पर्यंत ताहाकु खोजी बारे खि लागि थाउ। But may the Holy Spirit give us the wisdom to keep digging deeper. किंतु आमान को से पवित्र आत्मा साहाय्य करंतु ज्ञान दियंतु कि ए विषय को आमे अधिक गभीरतर खोजिया पाई। To understand the height and depth and width and length of the love of Christ. आउ से ख्रीष्टंकर प्रेमर से दीर्घ प्रस्थ उच्चता को बुझी पारिया पाई। And now he comes to verse 29 and 30. आउ 29 एवं 30 पद को आमे आसो। Now his question over here is, okay, is God the God of the Jews alone? आउ से कहउछंती कि जे ईश्वर जे केवल यहूदी मानकर ईश्वर की He says, no, of course not. God is God of the Gentiles also. विजाति मानकर मध्ये अटंती। And then he says, well, because God is the God of Jews and Gentiles, both Jews and Gentiles will be justified the same way by faith. आउ जेतु ईश्वर विजाति एवं यहूदी मानकर अटंती सेति पय से दुहे मध्ये से समान प्रकारे विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबे।
In other words, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ justification is apart from the works of the law. ଆଉ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ Because if it were based on the works of the law, କାରଣ ତାହା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ then the Gentiles who do not have the law would be at a disadvantage. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କି ସେହି ବିଜାତି ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ଉଣା ପଡ଼ିବାର ବିଷୟ ଅଛି But God is the God of Jews and Gentiles, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଜିହୁଦୀ ପୁଣି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଅଟନ୍ତି of all nations. ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର So it's not that Christians have one way of justifications, Hindus have another, Muslims have another. ଆଉ ଏହା ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମିତି ନାହିଁ God is only one God. ଆଉ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି That means there is only one way of getting right with this God, ଆଉ ତାହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଅଟେ namely by faith, ଆଉ ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା in which the person, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖୁ whether he be a devout law-keeping Jew or a filthy Gentile, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ both parties contribute nothing. ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି Therefore, both parties have no scope for boasting. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ Finally, in verse 31, ଆଉ 31 ପଦରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖୁ Paul asks the question, ଆଉ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି okay, if all this is true, ଆଉ ଯଦି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଅଟେ does that mean we just throw away the law? I mean, law is of no use anymore? ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଏମିତି କି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ତାର କିଛି କାମରେ ନାହିଁ Now, Paul's answer to that question is quite interesting. He says, by no means. As a matter of fact, faith upholds the law. ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି କି ଯେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧରି ରଖେ And the question is, but how? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଏହା ହେବ Well, firstly, the law was never given as a way to justify anyone. ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏହା କି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ The purpose of the law is to drive us to Christ. ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ Can we read Galatians chapter 3 verse 24? ଆମେ ପଢୁ କି ଗାଲାତୀୟ 3 ତାର 24 Galatians 3:24. ଗାଲାତୀୟ 3 ତାର 24 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା It says that the law was our guardian. Actually, the word there is what is used in the Oriya Bible, a school teacher, a teacher. The law was a school teacher until Christ came, that we might be justified by faith. ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପରି ହେଲା ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ପଥ ଦେଖାଉଛି That means the purpose of Moses and the prophets was one and the same. ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ସେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ସେ ମୋସାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏ ସବୁ ସମାନ ଅଟେ To show us our desperate need for a savior. ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଗୋଟେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନିମନ୍ତେ Which is why the Lord Jesus told multiple times, the law and the prophets talk about me. Moses speaks about me. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପୁଣି ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି And this law demands perfection. ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ And we are not. ଆଉ ଆମେ ତାହା ନହୁଁ And this perfection is achieved only by Christ. ଆଉ ଏହି ସିଦ୍ଧତା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ପାଇହେବ Let's look at the greatest commandment in the law as told by our Lord Jesus. ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁ When he was asked, teacher, what is the greatest commandment? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା କି ଯେ ହେ ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଟେ His answer was, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା love the Lord your God with all your soul and all your mind, all your strength, ତୁମେ ଆପଣା and love your neighbor as yourself. ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କର ପୁଣି ନିଜ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର Here is the tragic truth. ଆଉ ଏହା ଏଠାରେ ହେଉଛି ସେହି ନିରାଟ ସତ୍ୟ There are no people in this room
whoever love the Lord their God with all their heart, soul, mind and strength. ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ନିଜର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି And there will never be. ଆଉ ତାହା କେବେ ହେବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। The law of God exposes me. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ଖୋଲା କରିଦେଇଥାଏ। It strips me. ଆଉ ଏହା ମୋତେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। And the law tells me, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ କୁହେ John, you do not love God with all your heart, soul, mind and strength. ଆଉ ତୁମେ ଏହି ତୁମର ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହଁ। If you walk around pretending that you do, you are a hypocrite. ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିବ ଲୋକ ଦେଖେଇକି ଯେ ଏହା କରୁଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛ। Well, I would like to be able to say that I love God with all my heart. ଆଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, But I do not. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରୁନାହିଁ। And in this body of sin, I never will. ଆଉ ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ତାହା କେବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। And the fact of the matter is, neither do you. ଆଉ ତାହା ମୁଁ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ ନୁହେଁ। But when I really meditate on the law of God, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, it just does not hint at my need of a savior. ଆଉ ଏହା କେବଳ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଲି କୁହେ। It screams at me, it grabs me and drags me to the cross and say, this is your only hope. ଆଉ ତାହା ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ସେ କୃଷ ନିକଟକୁ, ପୁଣି କହିଥାଏ ଯେ ଏହି କୃଷ ଯାହାକି କେବଳ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ସେହି ଆଶା ଭରସା ଅଟେ। Actually, Paul tells us in Romans chapter 7 that the law is good, the law is perfect. ଆଉ ପାଉଲ ସେଇ ରୋମିଓ 7 ପର୍ବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। For it is in the law, for it is in the law we see the beauty of God's holiness. ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଠି କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। When we see the rituals in the book of Leviticus, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଆମେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ, we might not understand most of them. ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ବୁଝି ନଥାଉ, But what each of them scream out ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଥାଏ is the fact that this God is holy and you cannot approach this God. ଆଉ ଏହି ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। If you dare to approach this God, it has to come through an elaborate system of sacrifices and rituals. ଆଉ ଯଦି ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାର ଅଛି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯୋଉଠି କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଳି ଦେଇକି ତାହା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I can give you a quick example of this. ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଏ ବିଷୟରେ। When we were growing up in Assam, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସାମରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିଲୁ, the DGP of the state, the Director General of Police, was a member of our church. ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଯେ ଡିଜିପି ଥିଲେ ପୋଲିସର ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଂଶ ଥିଲେ। And this was during the Alpha terrorism problem, and the DGP had a Z+ security. ଆଉ ଏହା ସେଇ ସମୟ ବିଷୟ ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସେ ଆତଙ୍କବାଦର ସେଠାରେ ଆଲଫା ଆତଙ୍କବାଦର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏହି ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। And as we saw today, I mean, everybody wanted to be next to uncle after service because he wanted to boast, right? I mean, he's the DGP. ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମିତି ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ସେଇ ସର୍ଭିସ ଉପାସନା ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ଠିଆ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ DGP ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଗର୍ବ କରିବାର। And the privilege to boast was ours because every Sunday after service, uncle would always come and spend time with us, all the young fellows in church. ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା କି ଯେ ଯେତେ ଯୁବକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। So one day we gathered some courage and told uncle, we would like to experience how does it look like to sit in a vehicle with Z+ security. ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାହସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି ଯେ ଅଙ୍କଲ କେମିତି ଏହା ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବା। So uncle said, you come home, we will go to church together next Sunday. ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସ ଆଉ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା। And he gave us very strict instructions of when you come. So basically his house is obviously a huge plot of land.
आउ से आमान किछि गोटे इंस्ट्रक्शन देले आउ कहबा कोले तांकर जो घरे रहउथिले ता गोटे बहुत बड़ो अंचल थिला Right at the gate next to the road, आउ रोड रो पाखरे जोठी की गेट पाखरे there is a room with sandbags all around. आउ सेठी घर गुडा कोची जोठी की बाली बस्ता सब रखा होईछि So uncle told us very clearly, when you reach there, tell them you are from church. आउ जते बेले तमे पहुंचबो से गेट पाखरे से बाली बस्ता पाखरे सेठी से मान को कहबो कि जे तमे से मंडली रो आसी अछो बोली That's like a code word because he's informed them that 3 people will come and they will say they are from the church. They have to be allowed inside. आउ ताहा होचे से गोटे कोड परि कि जे तिनी जण व्यक्ति आसीबे मंडली रो आउ समाने जेतले विषय कहबे तांको भीतर को आसी आपे अनुमति We reached there and all of us were frisked. Whole thing was checked. आउ आमे से तिहारे पहुंचलु तापरे हम समस्त को तिनी जण को सेटारे परीक्षा निरीक्षा करा गला What we thought was, well, we are DGP's friend. We'll just go there and say we are from church. And they said, oh yes, of course, come. आउ आमे जो प्रकार चिंता करिथिलु कि जे जेहेतु आमे डीजीपी रो सांगस्ती अटु तांको मंडली रो अटु सेति पे आमान को आसो आसो बोली कि समाने डाके बोली भाबुथिलु Everything from our pockets were taken and kept there. आम पॉकेट रे थिबा सब विषय उठै कि नै कि रखा गला And a few of them escorted us. आउ किछि जण आमान को सेठारे सांगरे गले Again, around 50-60 feet away from the house, there is another room like this. आउ गोटे 50-60 फुट रो दूरता गला परे आउ गोटे सेमिति गोटे रूम अछि Again, they frisk us again to check if there's anything there. आउ तापरे से आमान को आउ थरे पुनर्बार चेक कले After सेठारे they're very clear, these guys are clean, nothing on them. आउ से माने पूरा या निश्चित हेबा परे एमान को पाखरे किछि नाही बोली जानिया परे One is a security guard from there with their AK-47 rifles take us to the house. आउ तांकर गोटे से सिक्युरिटी गार्ड से तांकर बंदूक धरि कि सांगरे तांको सहित नै कि गले तां घर को At the house, we are asked to wait outside, not inside. आउ हम तांकर घर भितरे आमान को कहा गला बाहरे वेट करिया पाए भितरे नाही And there are these security guards standing very suspiciously looking at us. आउ सेटारे सिक्युरिटी गार्ड माने समान ठिया हेछंती आमान को अति गोटे भिन्न दृष्टि देखि कि Because that's their job. आउ कारण ताहा से मान को काम अटे Then finally, uncle comes out. आउ तापरे अंकल आछंती Only when uncle comes out, आउ जते बेले अंकल आसिले and then he says, they are my boys. I mean, there was one girl also. I mean, they're with me. आउ से समय कहले जे से माने मो सहित अछंती मोर लोक Then we are allowed into the living room. आउ तापरे आमे से तांकर वासस्थान And there is one personal bodyguard always behind uncle with a gun, in his pocket all the time. आउ सब समय रे सेठारे जणे तांकर देह रखी बा से बॉडीगार्ड जे कि सदा सर्वदा गोटे गन सहित से रहंती That is what the rituals in the book of Leviticus are about. आउ ताहा होछि से परंपरा बा से रीति नीति जहा कि लेवी पुस्तक लेखा This person that you are going to worship, आउ जो ईश्वर जो व्यक्ति को तुम उपासना करिया पय जाओ छ you have absolutely no right to stand in front of him. आउ तांकर पाखरे ठिया हेबा निमंते कोनोसी रूपे तुमर अधिकार नै The only way you will stand in front of this God आउ केवल गुटे बाट होछि एई ईश्वर को निकट रे आप माने ठिया हेबार is by following an elaborate system of sacrifices and rituals. आउ ताहा गोटे बहुत बड़ गोटे सही बलि रो व्यवस्था देके जीवा को पड़े So what the Lord tells us, आउ जहा मान को व्यवस्था कहे He tells us the beauty of God's holiness. आउ ताहा मान को ईश्वरंकर से पवित्रतार सौंदर्य को कहे Then it reveals to us the ugliness of our sin. आउ ताहा परे अमान को से अमान को पाप रो जो अवस्था को ता देखै ताई We love the law because the law screams at us that we need a savior. आउ आमे व्यवस्था को प्रेम करू जेहेतु से व्यवस्था अमान को ठारे चित्कार करी थाई कि अमान को गोटे त्राणकर्ता आवश्यक अटे And then when we are brought to the cross, आउ जते बेले हम माने सेही क्रूस निकट को अणा जाऊ this cross is now very precious to us. आउ एही क्रूस अमान को निमंते अति बहुमूल्य अटे Because it's in front of the cross, we realize how holy this God is. आउ जेहेतु आमे से क्रूस निकट रे आमे अनुभव करू जे केते पवित्र ईश्वर अटंती How ugly my sin is. आउ मोर पाप केते घृण्य अवस्था रे अछि And how unimaginably undeserving this justification is. आउ एही धार्मिकता मो निमंते केते
गुरुत्वपूर्ण अटे केते मोर चिंतार बाहर अटे So faith आ विश्वास upholds the law, आ से विश्वास व्यवस्था does not make it void. आ यहाँ को कौनसी रूपे ता शून्य करी न थाए On the cross आ से क्रूस रे hangs our Savior. आ मान को त्राणकर्ता झुलंती He is the one who loved the Lord his God with all his heart, with all his soul, with all his strength and all his mind, and he is the one who loved his neighbor as himself. आ से होछंती से ही व्यक्ति जे कि से पिता ईश्वर को अपना समस्त मन समस्त प्राण आ समस्त हृदय दे कि आ से प्रेम करूछंती पुनी आत्मतुल्य प्रतिवासी को से प्रेम He करू hangs there on the cross because I do not love God anywhere close to that. आ से क्रूस रे एति पाए झुली छंती जे तू मु ईश्वर को कोनोसी रूपे प्रेम करू नाही He hangs there on the cross because instead of glorifying God, I glorified myself. आ से क्रूस रे एति पाए झुली छंती जे मु ईश्वर को गौरव दया परिवर्ते मु निज को मु गौरव दउ अछि He hangs there on the cross because I do not think boasting in God is a big thing. I feel boasting in myself and other things are greater. आ से सेति पाए से क्रूस रे झुली छंती जे मु भाबे ईश्वर को ठारे गर्व करिवार मोर कोनोसी विषय नाही किंतु मो निकट रे जहा अछि से सब विषय रे गर्व करिवार मोर अधिक करी भाबे So at the foot of the cross, आ सेति पाए से क्रूस रो पाद निकट रे all that I can do आ जहा किछि मु करि पारे and all that I must do आ जहा मु निहाती करिवार आवश्यक अछि is to trust in the work of Christ. आ ताहा ख्रीष्टंकर से कार्य रे भरोसा करिबा And God credits Christ's righteousness into my account. आ यीशु ख्रीष्ट ईश्वर से ख्रीष्टंकर धार्मिकता मो निकट रे से देई थान And he credits all my sinful boasting into Christ's account. आ तापरे मोर समस्त प्रकार से पापपूर्ण से गर्व ख्रीष्टंक निकट रे नै जाओ So छथि if we truly understand the cross, आ सेति पाए जेतबे हम वास्तव रे क्रूस को बुझू actually none of us will truly understand, but if we begin to understand the cross, आमे केही मध्ये ताहाको संपूर्ण रूपे बुझि न थाउ किंतु अंततः जेतबे आमे बुझिया पई आरंभ करू all we have is Christ and his righteousness. आ मान कर जहा किछि अछि ता होछि ख्रीष्ट पुनि तांकर से And that धार्मिकता is all we need. आ ताहा ही आमे आवश्यक करू Which is why Paul says, आ सेति पाए पाउल कुहंती there cannot be any other boasting in front of this cross. आ सेति पाए एही क्रूस निकट रे गर्व करिवार और It कोनोसी is विषय नाही excluded. आ यह सब एहा को दूरीकृत करा दै Boasting and the justification at the cross cannot and will not go together. आ क्रूस निकट रे पुनी धार्मिकता पुनी से गर्व यह केबे भी एका संगे जाई पारिबे नाही So again, brothers and sisters, आ पुनर्बार भाई भणी माने what are we boasting in? आ केउ थारे आमे आदि गर्व करू Remember, the human heart will always boast. आ मने रखंतु जे मनुष्य हृदय सर्वदा गर्व करे If our boasting is in anything and anyone but Christ, आ मने रखंतु जे मानकर गर्व अन्य कोनोसी विषय रे we are in a tiresome losing game. आ ताहेले आमे सेठारे अति थकापन होछु किछि सेठारो पाउ ना हो Because the ego is never satisfied. कारण जेहु मानकर आशा आकांक्षा अछि ताहा केबे पाई परिबा We नाही can keep playing this game all our lives, will only become increasingly bitter and irritable and judgmental of everybody. आ एहा मानकर जीवन जाक आमे चेष्टा करि पारु किंतु परिशेष रे आमे केवल तिक्तता ही पाई थाउ पुनी अन्य मान को गोटे भिन्न दृष्टि रे देखिबा छडा किछि पाई न थाउ The beauty of this gospel, the justification that God offers, आ एही सुसमाचार रो सौंदर्यता होछि आ ए जो धार्मिकता रो विषय होछि is that we can come to the cross, आमे से क्रूस निकट को आसी पारु we can lay our egos down आ मानकर समस्त गर्व दर्प को आमे छाडी देई and पारु embrace the freedom of not having to find things to boast in. आ आमे सेही मुक्ति आमे स्वाधीनता पाई थाउ जे आ कोनोसी विषय रे मोर गर्व परिवार नाही And having the joy of finding the greatest boast in the whole universe. आ तापरे सेही आनंद आमे पाई थाउ जे ए समग्र विश्व रे दर्प परिवार कोनोसी गुटे विषय अछि जहा सेथिरे आमे ताहार आनंद पाई थाउ And who is that? Aw, He is the person of the Lord Jesus Christ. आ से होछंती आमानकर सेही व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट अटंती So brothers and sisters, सेति पाई प्रिय भाई भौणी माने let's boast, but boast
in Christ. आमे माने गर्व करू किंतु ख्रीष्टन ठारे गर्व करू And if we learn to boast in Christ, आ जदि आमे ख्रीष्टन ठारे गर्व करिवार शिखु we will never have to look for anything else to boast आ माने ताहेले अन्य कोनोसी विषय रे गर्व करिवार शिखबार आवश्यकता for नाही all eternity. आ संपूर्ण से अनंत काल निमंते And He is worthy of all our boast. आ से होथंती आमानकर समस्त गर्वर योग्य अटंती Now these elements that we partake of, आ देउ अंशर आमे अंशी हेबु these are signs of the work of Christ on our behalf. आ एहा होची चिन्ह ख्रीष्टनकर आमानकर निमंते It is because of what these symbols represent that we are accepted by God in Christ. आ एही चिन्ह जहाँ मान को दिखाई दी है जे आमे ख्रीष्टन ठारे ग्रहणीय होइछु These symbols represent the Lord Jesus' body and His blood. आ एही विषय मान को यीशु ख्रीष्टन कर से शरीर अपनी ताकर रक्त और नमूना मान को देई It was our sin that made this necessary, आ एहा होची मान कर पाप हो जहाँ की ए विषय को आवश्यक कला and it was His great love for us that made this possible. आ एहा ताहा कर से महान प्रेम जहाँ के मान को निमंते उपलब्ध हैला Therefore, if there is anything to boast in, आ सेति पाए जदि किछि गर्व करिवार विषय अछि it is what these elements represent. आ ताहा होची ही अंश विशेष जहाँ की प्रतिपादन करि थाए And so, therefore, the Lord Jesus, on the night that He was betrayed, आ सेति पाए चतुर्थ रे समर्पित हेबा रात्रि यीशु ख्रीष्ट He took bread. आ से रोटी घेनिले Sorry. On the night he was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it. आ से चतुर्थ रे समर्पित हेबा रात्रि रे